best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room. I wanna sweep you off your feet tonight. I wanna love you and hold you tight. Spin you around on some old dance floor. Act like we never met before, for fun. 'Cause you're the one I want, you're the one I need, baby. If I was a king, you would be my queen. You're the rock in my road, you're good for my soul, it's true. I'm head over boots for you. The way you sparkle like a diamond ring. Maybe one day we can make it a thing. Test time and grow together. Rocking our chairs and talk about the weather. Yeah, so bring it on in for that angel kiss. Put that feel good on my lips. 'Cause you're the one I want, you're the one I need, baby. If I was a king, you would be my queen. You're the rock in my road, you're good for my soul, it's true. Manadik Yazek Bapa, Manestano आणि Manestinino, एक बोव सुकाळ सांज हांगासर जुमोसच्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मागतां आनी आशेतां. ह्या दिसांनी पावस पडटलो आनी थोडी थंडी आसली, पूण आज पावस पयस गेला, धग चड जाल्या. आनी ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर बोव आपुरबायाच्या एका कार्याक, उत्तीम कार्याक हांगासर आमी सर्व हजर आसाव. आनी वेळार कार्य प्रारंभ करीचे म्हणून घरच्यांनी म्हजेर दबाव गेला आनी हांवें केदाळ्ळे ताका तयार. त्या देखून कितलीं जाणां आसात म्हणलें गरजेचें न्हय, मोगाची पावल्यांत म्हणलें गरजेचें. आनी वेळार आयचें कार्य सोजा गेल्या कुटुंबाच्यांनी प्रारंभ करूंक चिंतलां. आनी आयच्या ह्या कार्याचो प्रमुख व्यक्ती आमकां सगळ्यांक मोगाचो, इन्विटेशनाचेर आयरन म्हूण ताचें नांव घालां, तरी आमकां सगळ्यांक मोगाचो जितू हांगासर आसा. पुडपुडीत आवय बापाय सवय, बावा आनी वनिये सवय आयच्या ह्या प्रमुख कार्यांत तो प्रमुख व्यक्ती जावन हांगासर येता आसतना आमी तोडी आसांव तर उबी रावचें आनी आमच्या ताळयांच्या वजान मोगाचो स्वागत ह्या कुटुंबाक आमी आतां दिवं. आनी हांगासर धाकटुल्या बाबाक आनी तो ल्हान आसलो मम्मी डॅडीन बरें करून हाताक धरून ताका इशन दिशेन आपोवन हाडुल्लो. आनी हांगाय ताका आमच्या समकार हाताक हात धरून आपोवन हाडलो आनी हांगासर ह्या वेदीचेर ताका उबो केलो. आयच्या न्हवऱ्याक आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाक एक फावटी आमी पळयत आसतना आमकां न्ही जाय की संतोश भोगता. तर संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरया एक फावटी आमच्या ताळयांचो भरपूर आवाज तांकां दिवया. देव बरें करूं. थोडींच आसात तरी ताळयो मस्त म्हाका मेळ्ळ्यो. तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं. एक घडी भर तुमी बसचे, तुमी उबे रावचे. अपुरबायाची वेदी आज हांगासर सुरंगार येयल्ली, पूण ती भोव रिती आसली.
आनी केदाळा ती भरती जाता गे म्हणून हांव आनी तुमी हर एकली राखून आसले हांव आनी आतां ह्या सोजा केल्या कुटुंबां द्वारी हांगासर ही वेदी भरती जाल्या आनी हांगासर आयचें सोजा केलें कुटाम सोंपता आमकां सगळ्यांक हें मोगाचें कुटाम जितूक वळखनातलो कोण आसा हेणें तेणें ह्या जयश्री गेटाच्या ह्या परिसरांत तेणें हेणें धांवून आसलो खंयच्या वेहिकलाचेर खंयच्या कुशीन धांवतालो आनी येतालो म्हणून हांव नेना सुटसुडीत तो पोखरी म्हणून हांव आनी एकलो हांगासर आसा ताचो व्हडलो भाव आनी तो कितें उणोंगी थोडे पटेन तोगी ओगी म्हणून कोणायकी कळनातलें आनी आमी सगळ्यां ताका आयरन म्हणून कोणी आपयताले गे म्हणून हांव नेना पूण आमकां मोगाचो तो जितू आनी आतां सोबीत सुंदर तरान आज णवरो जावन हांगासर सोंपता आयचें कार्य ताचें जावन आसा आनी ह्या रोसाचें कार्य जावन आसा आनी ह्या रोसाच्या कार्याक तो हांगासर ह्या वेदीचेर उबो जाला आसता आयच्या न्हवऱ्याक आमच्यो 2 ताळयो न्हवऱ्याच्या उजव्या कुशीन आसा एक पाप मनीस भागोवन कांटो जाला न्ही गे तो केदाळय तसोच पण जरी आम सगळ्यांक मोगाचो बारीच दादोशी मनीस आनी आतां तो कोणायकी दोशी दिना ताका कोणी दोशी दिल्यारय तो कांय करिना कितलो सादो म्हणून ना पूण ह्या भुरग्यांक व्हड करच्या खातीर आनी संगतास कुटुंबाच्या पालना खातीर ताणें वर्ती वावंट काडल्या आनी आज तो वर्तो संतोश पावता ताचे दोगी चिरके बऱ्याक पावल्यात म्हणून तर ह्या जेरियामाक आमच्यो गर्द ताळयो आनी म्हणी मोठो जावं दितो ह्या कुशीन हांवें कितें गी म्हळें न्ही गी त्या कुशीन आमकां दादोश दिसता आनी आमची ती सलीन बाय निजायकी ती पळोवंक दादोशी सगळे दांत ती दाखयता पूण काळजान ती तितलीच उदारी आनी दादोशी ती मनशांची पिशी म्हणटा हांव ती मनशांची पिशी म्हणटा ती आनी तिची भयण पुल्लूबाय ही दोगां जर तर मेळ्ळीं तर दादोशी सगळ्यांक पावचें तसली सगळ्यां कडेन उलोवचें तसली दादोशी जावन आसा आनी त्या देखून ती अशी दिसता पडपडीत ती काय आमच्या ताळयांचे आवाज आनी उल्हास ह्या चेरक्याक हांव जाणा तिशिल्ल्या व्हंकलेक मात हांव सोडीत नेना पूण जाल्यारय आमकां कळीत आसचे प्रकार मालगडो तो आसा आयलन ताचें लग्न जालां आनी तें लग्न जालां शाल्मा हिचे लगीं ती दोगांय आयचे दीस हांगासर वेदीचेर सोंपतात भावाक आज भावान सांगात दिला आनी ताचे विशीं ती आमकां कळीत आसा तर तांकांय दोगांयकी आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया आनी म्हणया तुमी आनीकी दोगांच आसात बेगीनच तेगां जावया ही आमची आशा जावन आसा तर ह्या कुटुंबाची मोठव्यान आमकां हांवें तुमकां वळख करून दिवन तांच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना मालगड्यांचो भोव आपोरबायचो संप्रदाय भोव आपोरबायची रिवाज आनी ती जावन आसा आयिल्ल्या सैऱ्या देरांक सगळ्यांक पानपोट उदकाची स्वागत दिवचो आनी आतां श्रीमती सलीन आनी श्री जेराल्ड डिसोजा गोरचो येजमान आनी येजमानी मुखार येतात आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या सगळ्यांक पानपोट उदकाचो स्वागत दिता तुमकां सगळ्यांक पानपोड आनी दाखयले देव बरें करूं पावले म्हणी आंगी देव बरें करूं आनी पावले देव बरें करूं तुमी थंय दोन सोडा दोन आमकां बोवा परबायन तांणी हांगासर स्वागत दिलो आनी ह्या स्वागता प्रकार आयचें कार्य हांगासर रोसाचें कार्य बोवा परबायचें गमतायेचें जावं दी सांगाताच परवा ब्रेस्तारा जावंक आसचें लग्नाचें कार्य देवाच्या आशिर्वादान बरें जावं दी आनी हर एकी देवाचेर आमी बरो वचून कार्य प्रारंभ केलें तर तें खंडीत जावन यशस्वी जातलें आनी हें कार्यय खंडीत जावन यशस्वी जातलें आनी त्या देखून आयचो न्हवरो हांगासर आसा आनी ह्या न्हवऱ्याक आज बरें मागोवन वोवयो गावन वेर्स गावन जापी दिवन तेल रगडोवन रोस पुसून आमी आज बरें मागतले हांव मालगड्यांचो उडास काडटले हांव सांता भक्तांची मजत आमी मागतले हांव आनी अख्रेक आयचो न्हवरो रोस पुसल्या उपरांत हांव कुवारपणाचें कडेचें नाण नांवूंक येता परवा ब्रेस्तारा म्हणसर परत्यान तो नातागी हांव नेना पूण आयचें ताचें जावन आसा हांव कुवारपणाचें कडेचें नाण आनी ह्या नाणाक आनी आयच्या कार्याक आमी ताका बरें मागता आसतना तर देवाचो आदार आमी मागया
वाड्याचो लायीक मुखेली गुरकार आनी तशेंच आमच्या पिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सल्डाना आमच्या मदगात आसा. संगतास वाड्याचे प्रतिनिधी आसात. फादर पॅट्रिक मालगडो याजक आमच्या मदगात हांगासर आयला आनी तांणी रिक्तानंद सांगा मोळा उपरांत व्हडलें बेसांव दिवंक आसा म्हणून न्हवऱ्याक आनी ह्या कुटुंबाक आनी आईच्या कार्याक आनी मुखल्या कार्याक तांचे तावन देवाचे आशिर्वाद आसतले. आमी सगळ्या मागण्यांत सांगात दिवया, उबी रावया. मोगाच्यानो सर्वां तुमकां एक बरी सांज मागता. हरी एक कार्य आमी मागण्या मुखांतर सुरू करचें. आतां आमी पयलें आमोरी सुरू करया. दबाचे कुरवे नेवरोंक आमचे देवा आमच्या स्पंदांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कितें जाका तूं पावस जाले तो आपणे सांगले बरी पुन्हा जिवन जाला. आमा बसोन देवा लागीं माग संतोषांनी उल्हास पाव ओंकार मरये कित्याक समी खरोच जिवन जाला. प्रार्थुया हे देवा तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोषदायक केली. ताचे माया ओंकार मरी मरी पाद सत्याच्या जिनेचो आमकां लाभासा कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तस क्रिस्त आमच्या समी बरी पाद आमेन. आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आनंद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या देवा केल्या बड्या म्हज्या गुन्या सारकींची दयेन आमकां दिलाय. तुजे तबेन आमची मोत उजवाडाय आमकां राख सांबाळ चलय आमेन. प्रार्थन सर्गींच्या बापा तुवें आदावान आनी एवेक रचून तांचो बांद पवीत केलोय. फाल्या लग्नाक आयतो जाल्ल्या आमच्या हायरन आनी वकाल अश्विनीचेर तूं दयेन दिश्ट घाल. फाल्यां तांणी स्विकार करच्या लग्ना बेसाची जबाबदारी आनी गंभीरता समजून एका देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून हाडूंक तूं तांकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या स्विमरी पाद आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुचें. देड्यांची ओपार तो दीस येतना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. देड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. हाळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेच त्यो सग देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्न सला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचें उतर हें. आमी देवाचें उतर आयकलें. आमचो सहायक विकार बा पॅट्रिक लोबो हाचे वयर नियाळ दितलो. तुमी एक घडये बरोबर बसचें बरें. म्हज्या मोगाच्यानो रोसाचें कार्य एक नितळाय दाखोवन दिता. नाण आसा, नाण मनशाक नितळ करता. दुसरें आयचें वाचप सांगता तें एक तांचें मुखलें जिवीत एक विंसवण. आतां 10 देडयो
पांचण बुदवंत न्हय बुदवंत नातिल्ल्यांनी कितें केलें बरी विसवण करूंक ना पडसुले काण गेले तेल काण घेवं ना हाका कितें म्हणटा आमी डिस्ट्रॅक्टेड पीपल म्हळ्यार एक हें ना कितें म्हणटा ताका एक तांच्या जिवितांत एक मुखार कितें खरी जाय कशें हांवें जियेचंय कशें चलचंय म्हणलें चड पडोन वचोंक ना डिस्ट्रॅक्टेड पीपल म्हणटा आमी अशें जालें आनी त्या देखून फावो तो वेळ येताना की जागी नातल्लीं तयार नातल्लीं आतां आमच्या भावा एरना विशयांत आमी आज एक घडी आतां चिंतता नितळाई वय पयत पुस्तकांत त्या विशयांत जायतें सांगिल्लें आसा आनी जो देवाक चड मोगाचें नितळाई जाय सगळ्यांनी नितळाई जायचें जेजून त्या नितळाय विशयान सट्ट गमन दिवंक ना जाल्यार भायली नितळाय पूण काळजा मोनाची नितळाय ताणें शिकयली बागी अंतस्करणी नितळ त्या ताणें सदां ही नितळाय ताणें पळयली ती ताणें सोदली ती ताणें आशेली दुसरें आतां नितळाय आनी एक आसा बेसाची नितळाय आतां एरन पुरवां काजर जावन नवो बेस काण घेवन जियेतलो बेसा भितर नितळाय आसा जाय कित्याक म्हळ्यार काजरी जिवीत जावन आसा एक मोगाचें जिवीत तो मोगाचो संतोश तांणी जिये जाय जाल्यार थंयसर आसा जाय संपूर्ण नितळाय जिणयेची नितळाय चिन्नाची नितळाय आत्मीक नितळाय हरी एक आदारांनी तांणी नितळ आसा जाय तर आज आमी कितें मागचें आमच्या एरनाक तुका सगळी नितळाय सोमी फावो करूं आनीक तुजें कुटुंब अशें देवाच्या कुशे प्रमाणे नितळ मोगाचें आनी बरें जावं दी तो कुटुंबा जिवितांत आसचो तो संतोश तो तुका लाभोवन दी आनी अशें तुजें जिवीत काजर जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागता मोगाळ भाऊ भयणींनो आरेनाच्या रथाच्या संदर्भी एक कुटुंब जावन आमी संगता मेळ्ळ्या काना शहरांत लग्नाच्या मटवांत असर्यांक केल्लो जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें समजून ताचे मुखांतर आमची मागणी देवा मुखार दवरया आमी सगळ्यांनी उबे रावचें मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्न सोबे स्विकार करच्या जोड्याक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान भर म्हूण मागता बापा आमचें प्रार्थना आयक मोगाळा बापा नवऱ्या आयरनकांनी होकलेक अश्विनीक तूं कुरपेन बोर आनी ताची लग्नाची जिनी सुफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय मोगाळा बापा आयरनाच्या आवय बापायक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना आय मोगाळा बापा ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सौ सांद्यांक शासनाच्यो विशव दी म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक मोगाळा बापा फाल्यां संभ्रमूंचे लग्नाचे कार्यक्रम तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक मोगाळा बापा ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणे जिवंक तुजे लागीं मागता बापा आमचे प्रार्थन आयक ही मागणी आनी आमची सर खासगी मागणी संगता घालून देवा बापा कडेन मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिनाका पूण बायटन आमकां निवार आमेन सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या रोसाच्या कार्या मुखांतर तुवें आमकां सांगाता हाडिल्ल्याक तुका अर्गां दिता एरनाचेर ताच्या व्हंकलेचेर अश्विनीचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर तूं तुजी विस्नार बेसावां घाल
तांच्या लग्नाच्या संभ्रमाचे तुझी दया असो हे प्रार्थना करता काना शहरात लग्ना पवित्र केलेल्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. तू काळजाच्या गोंड्या मोजा नामान तुका भरवशाच्या माय मोयन्याचे दुलो ब्राडये शेरणा तुझ्या लागता माये माय मोयन्याचे दुलो ब्राडये शेरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे अवकाळ बऱ्या शिवानी आमकां. म्हाका सर्वांनी उबे रावन रावचें आनी आमी सगळ्यांनी आमचो उजवो हात न्हवऱ्याचेर उबारचो. फादर पॅट्रीक आतां मुखार येतात आनी सगळींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमकां आशिर्वाद दिवंक तो संतोश पावताय आनी आज हो न्हवरो एरन सगळें कुटुंब तुज्या आशिर्वाद आमकां जाय. आमच्या बेसाचेर तुजें आशिर्वाद जाय आनी वो लग्नाच्या संतोश लग्नांत आसो तो संतोष जियोवंक आमकां आशिर्वाद जाय म्हण मागता आसतना चम्या तुजें प्रत्येक आशिर्वाद तांचेर घाल. जेजूक तुवें आमकां दिवन सिसांक आशिर्वाद दिल्लें ह्या वेळा ह्या तुज्या मोगाच्या सिसाक ताचो काजरी बेस पिंसूंक येता आसतना तुज्या आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. तुमेस्तांक देव बरें करूं. दयेकन तुमी बसका स्विकार करची आनी पाद्रेपान वयर वचून एक घडीत ताच्या फोटोक रावा जाय म्हणून विनंती. अपुरबायाची मागण्या विधी सोलून वेल्ल्या फादर पॅट्रिकाक श्री प्रकाश सळडाना आनी वाड्याच्या प्रतिनिधी सगळ्यांचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. आनी आतां आवय बापायन दोगांयनी ताच्या बुजाक धरा आनी ताका बसकेर बसया. येस ताच्या सिटीर बसया ताका बसया. हां तशें दामून येस व्हेरी गुड. आतां एकलोच बसून दी आमी सकयल या म्हळ्यार पयसतान वजें येवनूच आसा गटारतावन बायसर लांगय आनी थोड्या वेळार हांगासर पावचें आसा. त्या वज्याक तुमी वजें स्विकार करच्याक तुमी दारा कडेन तयार जावचें आनी थोड्याच वेळान हांगासर वजें येतलें. करूंक काजार पुता करूंक काजार वोची पावल्यान माटवाच्या बागलार भेंडा तोंबोरार वोची पावल्यान माटवाच्या बागलार भेंडा तोंबोरार. हे घरच्या येजमान्या वो म्हणटात तुमच्या रोसाच्या संभ्रमाक सैर्या धैर्यानी इष्टा मंत्रांनी शेजारच्यांनी दायजांनी तयार केल्ली वोजी घेवन माटवाच्या बागलार घेवन पावल्या म्हणटात गा. बारी संतोष म्हणटात गा. आमी माटवा भितर येवयेत गे. खंडीत येवयेत. आमी हांगासर राखून रावल्या हांव तुमकां स्वागत पुरो करता. वोजी काणग्या रे.
पावल्या कशे येऊन शा खोली धग पडल्या पळ्या गे वज्या काण गेल्या चिल्ली तोंडा पळ्या गे छे जाऊ दे किती जाऊ दे येऊन पावले आम्ही वेळार किती म्हणतात येस म्हणे वो म्हणटात पावले आम्ही वेळार ने खंडीत तुम्ही वेळार पावल्या होय. देव बरें करूं म्हणटा तुम काय देव बरें करू आमकां माटवा भितर हाडल्या अरे बाबला इल्ले मुखार ये गे येस म्हणे मेटा काढून मुखार हात वैर पावय हात वैर पावय मुड्या घात देऊन येजमाने वोजी सकला देव मुड्या घात देऊन येजमाने वोजी सकला देव आणि तोंड पळून राहा नाका तुमची वजी तुम्ही देवची इल्ले देगेन आमकां नाच करूं कसा नाही इल्ले देगेन दोरा पळ्या अरे मामा अरे गडाय काण गेलो कोण तो इकी ये गे हांगा तुजो गडाय रावला थंय तुका राखून रावला इकी ये ताका उडा आसत नाका हाल्या काण गेला आमी जावन दी वो जाता तितलें ह्या कुशीन देगेन दवरल्यार बारी बरें कोली संभ्रम बाबा कोली वोजी हेच म्हणे वो म्हणटात आमच्या सेलीन बायाच्या पुताच्या रसाक खोल संभ्रम कुटुंबाच्या आणि कितली वजी दडल्या खंय म्हणटा तोंडपुरा आयल्यात तुमी खंय तोंडपुरा कडे जाऊन आयल्या आम्ही वय आमकां तिगे सांगशात की खंय खंय तोंडपुरा जाऊन वजी आयल्यात आयल्यात म्हाकाय पट्टी करूंक साध्य ना आता हा. कोण हे बरा दिला म्हणून हांव सांगीन तितलें जायत आमकां वय. तितलें भोंवता वय आमकां बँडकारांनी सांगा दिला भारी बरें आलं बँडकार तयार आसा वय तयार आहा पाचजोडीत गंमत असा आज आमच्या सेलीन बायच्या पुता सोरोसू येजमानीचे काळेज बुल्ला मटवांत बोरल्या ओजाची रात इच्या मासो इंडा सोरो बाच्या मासो बिंडा सोरो आलिसा मासो अणसा सोरो कालिसा मासो कासो सोरो तुझ्या मासो दुकुर आणि बोस्त्या मासो बोकरो बिज्जू बायची बोबळी आणि बाबिया माची बिमली येम्मी बायची बिंडी सोला येल्ला बायची ॲपुला जिल्ली मावशेची तोशी पाचजोडीत गंमत असा आज आमच्या सेलीन बायच्या पुता सोरोसू येजमानीचे काळीस बुल्ला मटवांत बोरल्या ओजाची रास गासपारा मासो गडाय पावला मागू बायची मोगी पावल तेजू बायची तेंडली आणि दुलसीन बायची दुदी नेल्लू बायचे नाल्ल आणि पल्लू बायची पोपळा आल्ली बायचे आवळे आणि कातू बायचे कुवळे पडवळा माचे पडवळे आणि आबुटमाचे आंबाडे लुसी मावशेची लोसून मटवाच्या आंगणा रास पोडल्या ओजांची बाजोडीत गंमत असा आज सेलीन बायच्या पुता सोरोसू येजमानीचे काळीस बुल्ला मटवांत बोरल्या ओजाची रास
अप्पा पुरो जालें गे परतून नासी सांगिल्लें हा मागीर खंय जाऊन दे आमकां मस्त काम आसा न्ही वय येजमाने आमी मुखल्या कामाक मुंदर सिता खंडीत होय मुखल्या कार्या खातीर हांगासर हाडिल्ली पुरो वजी घेवन तुमी वय. रशियाच्या रणनीसरशीन सरचें खंडीत. आनी कितें जाय तें पुरो तयार तयारी करचे वय सोबाया खातीर हांगा आसून न्ही वजें आसो न्ही आमी इल्लें हांगा देग घेवन दवरता जाय, देग घेवन मागीर व्हरून येता येस देव बरें करूं. संभ्रम आमकां पळयचें न्ही आतां तुमी येताना ताडल्या गी बोतलो किंची बोतलीचे म्हाका गोत्तू ना आमकां येजमानान कांय बरें मन करना ना ना येजमानाचें मन बारी उदार त्या देखून तो बगून कांटो जाय जाऊ दे मन बरें जाल्यार जालें आमकां कुशीत तापोवन निवल्लें उदक जाता न्ही जाता वय आतां इल्लीशी थंडी पडल्या दगी आसा आमकां जाता आनी उपरांत आनी दुरलें उण उदक आसतलें आमचें जाऊ दे येजमान्याक सर वजा हाडिल्लें घरा तर्फेन देव बरें देव बरें करूं करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक पण दयेकन कोणी वचनाकात हो जे हाडून आयले सगळ्यांक एक ग्रूप फोटो खातीर हांगासर रावाचे विक्की वेळ पाड करनासतना मोगशनो आयसो न्हवऱ्याच्या भावोजी फेलिक्स आनी भावोजी गॉडविन हांच्या मुखेलपणाखाल हे वज्याचें बोवा परबाचें कार्य हांगासर सोंपलें आयिल्ल्या समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणया आनी आमी बसुल्ली ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी उल्हास या सगळ्यांच्यो ताळयो तांकां देव बरें करूं त्या उपरांत वज्याचें कार्य संपलें आनी गरजेचें संप्रदायाचें कार्य जावन आसा नार्ल फोडचो नार्ल कांचो आनी रोस काडचो संगताच कुवाळो कातरचो हे दोन कार्य आसात घरच्यांनी आनी लक्षात सेरेदरीन ह्या कार्याक म्हाका सुदारचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता कार्या खातीर मुखार या कन्या हाडन नार्ल फोडची तयार दयेकन करा आनी घरची दयेकन मुखार या ऑडविनाक मुखार आपयता हांगासर दयेकन तुवें मुखार येवचें आनी नार्ल फोडचो गॉडविन भाऊजी कवकास एकाच मारान येस आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया आनी ह्या वेळार आमी उल्हास दिया दोनी वळी दाखय ताळयांचो आवाज दिवा तक्षण ताणें स्टार्ट केलें कोणे आनी कांतूक आसात आनी जरूर बसचे कांचे नारळाची बोळी जोरून वेतात बगनाची ताळी भरून येतात नारळाची बोळी जोरून वेतात बगनाची ताळी भरून येतात उसायचे मळा आटो जाता लग्ना वेळा सो आटो जाता रोसा दिसा रोसा दिसा रोसा दिसा रोसा दिसा रोसा दिसा रोसा दिसा हे येस आमच्या ताळयांचो आवाज दिव्या रोस आयलो हो सांकेतीक तरान दुसरो रोस येदोळूस तयार जाला आनी आतां कुवाळो कातरचें कार्य मावळ्याक हाका अवकाश आसा आनी तो आसा हांगासर रिचर्ड बारेटो मावळो तो मुखार येता आनी एकच पोटी कुवाळो 2 अर्दां करता येस व्हेरी गुड
आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया ताका आनी बरें मागया. गुड. 2 अर्द जाय. 2 अर्द. देव बरें करूं. ह्या कार्याक सुद्धा तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य फटाफट तिरसिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एक पाटी मांद्री काडा म्हळ्यार फुल्ल बायन हाडिल्ली मांद्री ती त्या देखून तिका पाटी दिवंक. येस. आयचो न्हवरो आयरन आमच्या मोगास जितू आयचे कार्येन ताचे कार्येन तो संतोष भरीत जाला. आनी आयच्या दिसा हांगासर मागण्या विधीद्वारी देवाचे आशिर्वाद ताचेर मागला. भोव आबरबायन मागण्या विधी चलोवन व्हेल्या. त्या उपरांत कुटुंबाची सगळां सांगाता मेळून आपुरबायाचे वोजे हांगासर वोवन हाडून आयल्यान बँडा वाजपान ती हांगासर आयिल्ली. भोव आपुरबायाचे कार्य हांगासर तांणी आमकां दादोस केले. आनी त्या उपरांत संप्रदाय पाळचे खातीर नारळ फोडलो, कांतलो आनी रोस काडलो, कुवाळो कातरलो. हो जावन आसा सांकेतीक. आनी आतां न्हवरो आयरन तयार जाला रोसाक बसचे खातीर. येदोळ पर्यंत ह्या नेसनाचेर तो सोंपता तर रोसाक बसची मस्तक न्हेसचे खातीर तो भितर वतलो. सलीनबाई तिच्या दायजांक गोत्रांक घेवन हातांत तेल सांगातात नारळा रोस हांगासर रोस बसच्याक येतली. तर परत एक फावटी ह्या न्हवऱ्याक आमच्या ताळयांचे आवाज दिवया आनी बरें मागया. तुवें आतां वस्तूर काडच्या खातीर येचें आनी वस्तूर न्हेसच्या खातीर येचें. वस केला. रोसाचें कार्य गमताचें जावचे खातीर आमच्या मदगांत न्यू स्टार बँड वामंजूर आसा. बोवा पुरबायाचें बँडा वाजप आसतलें. तुमचो नाच आसतलो. उपरांत गमत करूंक आसतलें. त्या देखून पयलें हांगासर न्हवरो तयार जाता पर्यंत तुमकां अवकाश आसा. सांगातास बोवा पुरबाचो क्रिस डीजे आमच्या मदगांत आसा. अपुरबायचो मंगळुरान फामाद डीजे आमच्या मदगांत आसा. कोणाक गायन करूंक आसा, गावूंक आसा, पदां म्हणूंक आसात तुमकां हांगासर अवकाश आसतलो. हे आयचें रोसाचें कार्य तुमकां सुमेस्तांक दादोसकायचें जावं म्हणून हांव आशा येता. आनी ह्या खातीर तुमकां थोडें हुरुपीत करच्याक उपरांत आमकां एक पेग्गी दितले. देव बरें करूं. आयचो न्हवरो हांगासर आतां कशी जाल्या सलेनबाई घेवन हातांत तेल आनी सांगात दायजान सोवे रोस. आतां ती हांगासर येवता. आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया आनी तिकाय आमी बरें मागया. तिकाय आमी बरें मागया. आनी रोसाचें पवित्रपण सांबाळचे खातीर हांगासर कसलेय हेर आडवारला. हांगासर हांगा मुखार तुमी कलेय करूंक नजो म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. रोस पुसचो, वव्यो गावच्यो, बरें मागचे हेंचायचें कार्य जावं दी. आनी हांगासर तयार जाल्या सलीनबाई आपल्या पुताक रोस पुसच्याक आनी आयरनाचो रोसाचें कार्य आतां आरंभ जाता. अशें
हे कोणाक जाय Start. बी आमी गाल्या सांता कुरू काड्या कुरपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी दिंबी आमी गाल्या सांता कुरू काड्या कुरपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरीट सांता कुरपीच्या दिसा होरे त्रोसाक बोसला देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरीट सांता कुरपीच्या दिसा होरे त्रोकाक बोसला कानी तालवे तेल घालून बसो या बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा कानी तालवे तेल घालून बसो या बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा कानी घाले तेल कपाली काडलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्तो रेता बेसाव दिता कानी घाले तेल कपाली काडलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्तो रेता बेसाव दिता रोसूस काढला देडा ओळ्यासो उभे राहून पळयता पुत्र मोरयेसो रोसूस काढला देडा ओळ्येसो उभे राहून पळयता पुत्र मोरयेसो रुसा उजवाडाक जेरुजल्या शिराक राडगी तणू जिजून दडला मेन रुसा उजवाडाक तणू जिजून दडला मेन रुसा उजवाडाक मीन सायबिनी किते तूं पयस कदेल दवरला बसू येई रोसा लागी पयस कदेल दवरला पयस येई रोसा लागी मीन सायबिनी किते तूं पयस कदेल दवरला बसू येई रोसा लागी पयली संता गुरु दुसरे केला ते साऊ जेजूचे बेसाव आमच्या वरेताक पहिले संता गुरु दुसरे केला ते साऊ जेजूचे बेसाव आमच्या वरेताक सर्गा वयल्यान जबडवणो सकला देवा एक खोबार आजा जेक दिया नत्वाक रोस म्हणून एक खोबार दिया नत्वाक हजार म्हणून स्वर्गात वयल्यान जबडवणो सकला देवा एक खोबार आजा जेक दिया नत्वाक हजार म्हणून देवा एक खोबार दिया नत्वाक हजार सर्गींच्या बायक बंगाराचे दंगले वेगी आयले आपणे वरता मोळ्याक तुझ्या वेगी आयले आपणे वरता मोळ्याक तू सर्गीच्या बायक बंगाराचे दंगणे वेगी आयले आपणे वरता मोळ्याक तुझ्या दंगणे वेगी आयले सलमार करण मेजार दुर्ल्या गिंडी सरगार गल्या दिंबी वरता बपल्यानी तुझ्या सरगार गल्या गिंडी वरता अलमार करण मेजार दोरल्या गिंडी सरगार गल्या दिंबी वरता मवळ्यानी बापल्यानी तुझ्या गिंडी सरगार गल्या दिंबी वरता बापल्यानी तुझ्या आल्याच्या वळी जिऱ्याचे पाळ अपूर्वयेचे बाळ आमचो वरेत बाबू बाळ आमचो वरेत बाबू जिऱ्याचे पाळ अपूर्वयेचे बाळ आमचो वरेत बाबू बाळ अपूर्वयेचे सकाळी उठून गोड्या केले
मालीस आवयचे काळी जामसो ओवे मालीस आवयचे काळी जामचे ओरेत सकाळी उठून गोड्या केले मालीस आवयचे काळी जामसो वरेत ओवे मालीस आवयचे काळी जामचो कानाक लयले ओकलू दोळ्या खायली दिश्ट गाऊ सगळो इश्ट आमच्या वरेताक ओवे सगळो इश्ट आमच्या वरेताक कानाक लयले ओकलू दोळ्या खायली दिश्ट गाऊ सगळो इश्ट आमच्या वरेताक ओवे दिश्ट गाऊ सगळो इश्ट आमच्या वरेताक बकऱ्याच्या मसाक रोसाचे फळे आवयन केल्लो उपकार ओवे पोळे आपण केलो वरे तोकले बकऱ्याच्या मसा रोसाचे फळे आवयन केल्लो उपकार पल्यान चिंतून पोळे ओवे केलो उपकार पाल्याक रोसाची वटली उजवी गी दावी आवय पयलो पुस्ता रोसू वरेता आवय तुजी रोसाची वटली उजवी गी दावी पयलो पुस्ता वरेता रोस पुस्ता वरेता आवय तू तुझी मौसीच्या केसां गुलो बसो घुस मौसी पुस्ता रोसू वरेता नीट बोस वरता नीट बोस मौसीच्या केसां गुलो बसो घुस मौसी पुस्ता रोसू वरेता मौसी पुस्तार वरता नीट बोस पळोकू जेजू ये का जरा तुझ्या से जरा अंगार सु केला जरा तुझ्या से पळोकू जेजू ये का जरा तुझ्या से जरा अंगार सु केला अप्रोसच्या वटली मोत्यां सो घस मोगा सो रोसू वरेता ओवे गोसो मोगासो रोसू वरता बापाई सच्या वटली मोत्यां सो घस मोगा सो रोसू वरेता बवा ओवे गोसो मोगासो बाऊ रोस पुसता मोनान किते चिंता बरे मागता तुझ्या फुडाराक अप्रोसच्या वटली मोत्यां सो घस मोगा सो रोसू वरेता बहुजे सो मोगासो रोसू वरता बाऊजे आताच्या रसी रुबून गेलो कवळो मुंडास घर मवळो आता रोस पुसता ओवे कवळो मुखार सरला मवळो आता रोस पुसता आमच्या इटलांत पोनोस वडले वडले आरणाक काजार म्हणून गांवची चेडवां रडली काजार म्हणून गांवची चेडवार आमच्या इटलांत पोनोस वडले वडले आरणाक काजार म्हणून गांवची चेडवां रडली कापडाच्या मिरयाक घालूंक जाई पिन हिरोईन दिसता आमची येजमान हिरोईन दिसता आमची यजमान कापडांच्या मिरयांक घालूंक जाई पिन हिरोईन दिसता आमची येजमान काजाराच्या मटवा शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वडेच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक काजाराच्या मटवा शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वडेच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वाड्याच्या येजबाणीच्या हातांत भंगार असो सुडो सगळो भरला वडो वरेता रोसाक तुज्या सगळो बोला वाडो रे तारो सागदू माणीच्या हातांत भंगार असो सुडो सगळो भरला वडो वरता रोसाक ओवे सुडो सगळो बोरला वाडो होरे तारो सागदू सुनेंक सुदून माई तीन गाऊं बोली साडो मलयतना तिची तकली गोल ओवे बोली साडो मलयतना तिची तकली
सुनेक सोदून माई तीन गाऊ बोली साडो मलाई तना तिची तकली यजमानी बाये बारी तुझे शुद्ध मिनिन जेजून कुद्दू हंगा येता मोळा आलतोडी नाही पलतोडी दर्यो सगळे मायांक जाल्ले बरी तिका जाल्ले कै होवे सकड मयांक जाल्ले बरी तिकाय जाल्ले आलतोडी नाही पलतोडी दर्यो सगळे मायांक जाल्ले बरी तिका जाल्ले कै गद्याच्या मेरे तुळाबासीन कुर्लेक म्हणटा जिंजी तुका किते नंजी हांवें होवी म्हणली म्हूण तुळ्याबासीन कुर्लेक म्हणटा जिंजी तुका किते नंजी हांवें इटलांत केणम्यान घाला गडाई ही लढाई नाही बगार होव्याची बडाई आमच्या इटलांत केणब्यान घाला गडाई ही लढाई नाही बगार होव्याची बडाई तुळ्या भाशेन पाड्याक म्हणटात बरी गुणांनी बरी वरेता आवय तुजी बरी गुणांनी बरी वरेता आवय भाशेन पाड्याक म्हणटात बरी गुणांनी बरी वरेता आवय बरी गुणांनी बरी वरेता आवय तू यजमानीच्या वटान फुलां ती दुतरां देव कृपेची उतरां परवावय म्हूण दुतरां देव कृपेची उतरां परवावय म्हूण सकाळी उठून तोंड दुजरी बाजोडी सो विगार तुझे रेस्पेर करी जरी बाजोडी सो विगार तुझे रेस्पेर कर सकाळी उठून तोंड दुजरी बाजोडी सो विगार परवान तुझे रेस्पेर करी वाळच्या उदकान वाळून गेली मासली आयच्यान चडू पासली ओरेता आवयची मसली आयच्यान सोडू पासली वरेता आवयची बारीक रेव बारीक वेव कागदार वारयली वाट जरयली होरेता आवय बापयन तुच्या वाट जरयली वरेता आवय बापयन बारीक रेव कागदार जरयली वाट जरयली होरेता आवय बापयन तुच्या जरयली वाट जरयली वांगडी तुकडी वाट मिरण मारीत गंट तुझ्या रेस्पेराक वाट मिरण मारीत गंट तुझ्या रेस्पेराक इटलांत वांगडी तुकडी वाट मिरण मारीत गंट तुझ्या रेस्पेराक वाट मिरण मारीत गंट तुझ्या रेस्पेराक इटलां तांबडी पाशवी माती शेंबोर जुळटीत वाती तुझ्या रेस्पेराक माती सेंबोर जल्दी वाती तुझ्या रेस्पेराक इटलां तांबडी पातवी माती शेंबोर जुळटीत वाती तुझ्या रेस्पेराक माती शेंबोर जल्दी वाती तुझ्या रेस्पेराक रोसाच्या कट्या सोप गु इसरणका मोगू रेता वयचो मोगो इसरणका मोगो रेता वय रोसाच्या कट्या सोप गु इसरणका मोगू वरेता वयचो मोगो इसरणका मोगो होरेता वय बापयसो तुझ्या यजमानी बाये मोगो तुझो गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो होरेत बाब होवे गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो होरेत बाब यजमानी बाये मोगो तुझो गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो होरेत बाब होवे गुपित आसा कितलो सोबीत आमचो होरेत बाब तेरसा वेळार तेर्स वेर्सा वेळार वेर्स कुटमासो तेर्स होरेता सुकयनाका ओवे वेर्स कुटमासो तेर्स होरेता सुरिनाका तेरसा वेळार तेर्स वेर्सा वेळार वेर्स कुटमासो तेर्स होरेता सुकयनाका ओवे वेर्स कुटमासो तेर्स वरेता सुकयनाका आमच्या गुड्याच्या रानांत आसा एक वाघ उतरा फुडे राग आमच्या होरेताक ओवे
उतरा पडे हासो आमच्यावर येतात. आमच्या गुड्याच्या रानांत आसा एक वाग उतरा फुडे राग आमच्या होरेताक. उतरा तुरच्या पेंडी शिवून घाला अंगले तुका कोणे सांगले अका राग म्हणून. अंगले तुका कोणे सांगले होरेताक राग म्हूण. पुतूरच्या पेंडी शिवून घाला अंगले तुका कोणे सांगले होरेताक राग म्हणून. सांगले होरेताक राग म्हूण. बंटवळच्या पेंटेंग इकूंक घाला जिरे सगळे आयला भिरे होरेता कुटाम तुजे. पुत्तूरच्या पेंटेंत इकूंक घाला जिरे सगळे आयला भिरे होरेता कुटाम तुजे. रोस पुसूक आसल्यार ते एक विक्की मुखार या नंतर आमी रवयतले. मोगाणा पयला आमच्या यजमानीन. ओवे तापयला मोगाना पयला आमच्या यजमानी. उंडो तुपान तापयला मोगाणा पयला आमच्या यजमान्या. जालें म्हूण चिंता दयेकन रावा. ओबयो रावया, एक घडी ओबयो रावया. आमची नवी सैरी येदोळूच हांगासर पावल्यांत आनी सुमार वेळ जावन आमी तांकां भायर रावयला. त्या देखून आमी आतां नव्या सैऱ्यांक हांगासर स्वागत म्हणटा. काही लिपल्यांत या मुखार या. नव्या सैऱ्यांक हांगासर आमी स्वागत म्हणटा. दयेकन या. येस, तुमच्या लागीं एक विनंती आसा. तुमी वेळकन पावल्यात, आमी वेळार सुरू केला. त्या देखून हांगासर नवरो रोसाक बसला आनी आमी सगळे हांगासर राखूनच आसा. एक घडी भर तुमी रोस पुसचे ताका आनी त्या कुशीन तुमकां बसका तयार केल्या. तुमी थंय सर्वेचे आनी बसचे. दयेकर रोस पुसूनच वचा. अप्रोसच्या वटल्या मोत्यांचो घस मोगाचो रस नव्या सैऱ्यांचो. गोस मोगांचो रोस नव्या सैऱ्यांचो. अप्रोसच्या वटले मोत्यांचो घस मोगाचो रस नव्या सैऱ्या. ओवे गोस मोगाचो रोस होरेता नव्या सैऱ्यांचो. वटले बंगाराचो केस मोगाचो रस नव्या सैऱ्यांचो. केस मोगाचो रोस होरेता नव्या सैऱ्यांचो. वटले बंगाराचो केस मोगाचो रस नव्या सैऱ्यांचो. केस मोगाचो रोस होरेता नव्या सैऱ्यांचो. नवीन सैरी रोस पुसतात मनान कितें चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या जिविताक. ओवे चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक. नवीन सैरी रोस पुसतात मनान कितें चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक. ओवे चिंतात बरेपण मागतात तुझ्या फुडाराक. घरा मुकल्यार उकार आंब्याचो घसो मोगाचो रसो होरेता नव्या सैऱ्यांचो. घरा मुकल्यार उकार तोरांचो घसो मोगाचो रसो होरेता नव्या सैऱ्यांचो. अप्रोसाच्या रान्नीन दवरल्यान शेण कुटा वयर पडल्यान हाटकुता ओरेता आवयची तुज्या. अप्रोसाच्या रान्नीन दवरल्यान शेण कुटा वयर पडल्यान हाटकुटा होरेता बापायची तुज्या.
शीत ओतणू शीता कैलो पेंड उदकावरी थंड वरेता बापय तुझो पेंड उदकावरी थंड होरेता बापय तू शीत ओतणू शीता कैलो पेंड उदकावरी थंड वरेता बापय ओवे पेंड उदकावरनी थंड होरेता बापय तू आंब्याचो रुकू कोयतेन सावरिलो बरो वावुरिलो वरेता बापय तुझो सावरिलो बरे वा उरले ओरेता हावय बापय तुझी गोंयचो गोंयकार बुंयचो बुंयकार सावदीचो सावकार हमसो होरेत बाब होवे बुंयकार सावदीचो सावकार हमसो होरेत बाब गोंयचो गोंयकार बुंयचो बुंयकार सावदीचो सावकार हमसो होरेत बाब नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसलो आणि आमचे सैरी कोणी बाकी आसात तांणी विग्गी वेळ जाय न्हवऱ्याक रोसांतल्यान उठोवचो वेळ जालो कोणी रोस पुसूंकात तांणी विग्गी मुखार येयचें वडो लिवन हांगा वाटये म्हणसर पावल्ली गोंयांत मुखार येवन दी गोंया वेचे वाटेर काणेरीचे पीक काणेरीचे पीक मुदये वयले तीक रेविवा आमचो होरेत बाब मुदये वयले तीक रेविवा आमचो होरेत बाब लांब सांकळेचे सोमय माळयेचे राया कुळये सो कुंवर रेविवा आमचो होरेत बाब राया कुळये सो कुंवर रेविवा आमचो होरेत बाब येजमानाच्या हितलान जडार पिकला आणस जडार पिकला आणस शेगुणाचो कणस रेविवा आमचो होरेत बाब शेगुणाचो कणस रेविवा आमचो होरेत बाब रुकार पिकला पोणोस मुळान बोंता गाई मुळान बोंता गाई रुपान दिसता राई रेविवा आमचो होरेत बाब रुपान दिसता राई रेविवा आमचो होरेत बाब आयताराच्या मिसाक वरोंक आसा काणीक वरोंक आसा आनी कोणी रोस पुसूंक ना न्हू देडे 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 पुसूंक आसल्यार बसा एक एकलोच रेविवा एक एकलोच आमचो होरेतान विंसून काढला माणिक रेविवा देडे उठ आणि एक एकले रोस पुसा होरेतान समेस्तान सो इष्ट रेविवा आमचो होरेत बाब समेस्तान सो इष्ट रेविवा आमचो होरेत बाब मिलावाच्या कोयतेक बिटीचे ते दोरो बिटीचे ते दोरो ओव्यो गायल्या सैऱ्यांक रेविवा देव बरें करो ओव्यो गायल्या सैऱ्याक रेविवा आणि असा की रोसो आणि वो तुमका सागी सावदीच्या त्या रायाक म्हणटा सकड शेक म्हणटा सकड शेक आतां जाता अभिषेक रेविवा आमच्या होरेताक आतां जाता अभिषेक रेविवा आमच्या होरेताक दर्याच्या त्या लारा पाकटे फुलय मोरा पाकटे फुलय मोरा नावको आपोन वरा रेविवा आमच्या होरेताक नावको आपोन वरा रेविवा आमच्या होरेताक मगोचे हांगासर रोसाच्या कार्य बोवा परबायन जाले आमच्या ताळयांचो आवाज दिवया आणि आयच्या नवऱ्याक रोसा तावन आतां उठोवया देडे उठया
देडे उठया. I'm Elric De Silva, Hokleche cousin. I'm Michelle, Oaklechi cousin boy. I'm Simon, uncle of Ashwini. हांव ऑल्विन डिसोजा होकलेच्या बापाईचो भावाचो पूत. हांव फ्लॉसी डे सिल्वा ऑक्लेच्या व्हडल्या आकेच्या मलगड्या आकेची धू. Angela De Silva, cousin. म्हजें धू. I'm Johnny De Silva, cousin's husband. लुईस सेराओ ओकलेचो बापूय. हांव शांती पिंटो ओकलेची मामी. हांव विल्फ्रेड, ओकलेचो मॉम. सगळ्यांनी बरी करून वळख सांगल्या तर आम्ही काय करूंक आसा ताळयांचो आवाज तांकां दिवया. बारीक वर्तो संतोष बऱ्या तरान तुम्ही वळख करून दिल्या. आता तुम्ही सुबीत तरान एक रावल्यार ते सुबीत एक तस्वीर काडटात गय. ते तुमच्या गांवचे न्ही त्या देखून तांकां तुमची सुबीत फोटो येवंक जाय गय. ह्या विचे फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफर जावन आसात उजरेचे. कितें नांव आसा तुमचें? इमेज वर्ल्ड स्टुडिओ. पळया वर्ल्ड आतां हांगा आयल्यात बारीक कशी. बरें करून नव्या सैऱ्यांक आनी तुमी आमच्या माटवान दादोस जावचे. मगच्यानो संतोष केटरर सोडल तावन तयार जाल्यात घेवन हातांत भलायकेचें पिवन जिरवण एक बारी बरें म्हणटात. विस्की आसा, विस्की कोणाक जायना तांच्या खातीर बियर आसा, विस्की बियर दोनी कोण घेना तांच्या खातीर आसा. तण पिवन मोव पिवन अमृत सारखे हे तुम्ही स्वीकार करचे. ओवर टू संतोष केटरर्स.
दोतर होकलेकर फाल्यां रोस मुळे हांवें परवां ब्रेस्तारा काजार आनी आज रोसाक आपयल्ले आमकां सगळ्यांक आनी हेरांकी परवांच्या काजाराक आपोवणें आसा आनी काजाराच्या दिसा होकले न्हेसचे दसले फूल भांगार आज ती हांगासर घेवन आयल्यांत आनी न्हवऱ्या केल्या पाट्टेक आतां ती अर्पण करतात वा हस्तांतर करतात. हे कार्य होकले केल्या पाट्टेच्यांनी सोलोन वरिजे म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करता. न्हवऱ्या केल्या पाट्टेची हांगा आयती आसा. नायकन मुखारे. भुरगीं तेगा आमची आयती जाल्यात भोव आबरबाय असो एक नाच तुमच्या मुखार प्रदर्शूंक आनी तुमकां सर्वांक दादूस करच्याक सानिका, अवनी आनी नेलिशा. कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं ना जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देना सारे रंग मिल के आज डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देना सारे रंग मिल के आज डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानों का ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ाई घर बार मेरा मखना में मखना तू ही है संसार मेरा मखना में मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा मखना छुड़ाई घर बार मेरा मखना में मखना तू ही है संसार मेरा मखना में मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा मखना मामा पिता
हांगासर म्हणजे वल्लीचे डान्स पळोवंक सगळ्यांक बारीक खुशी जाले म्हणून हांव पाती येता न्हवरो तयार जाला त्या देखून न्हवऱ्याक हांगासर आमी घेवचे खातीर ताचे सगळे देडे तयार जावन हांगासर येवचे आसात त्या देखून आमी बँड रावयले आतां बँडा वाजपा सवय आमचो न्हवरो आतां हांगासर येता आनी डान्साक फुडें सरता येस मग चलो आमचो न्हवरो कितलो सोबीत दिसता न्ही उडल कोणेंगी म्हळें बारी सोबीत दिसतलो म्हणून आनी आतां ताका इतले रगड लागी तेल पुसलां रोस ओतला साबू घाला की गोत्तना शॅम्पू घाला न्ही शॅम्पू घाला देखून बाळे परमळटा गे वय मो सुषमा वय सुषमाक बरो परमळ आयलो सुषमाक देगरन्स आसा ह्या न्हवऱ्याक परत एक फावटी आमच्या ताळयांत सवाज दिवया आनी बरें मागया ताचो रोस ताच्या रोसाचें कार्य त्या देखून ताणें डान्स करूंकूच जाय मो येस आतां ताचे सवय सगळ्यांनी हांगासर सांगाता मेळा जाय नाचपांत म्हणून म्हजो उलो नव्या सैऱ्यांक आपयतात ये जगे
ढाबा वक्त दिन यहाँ शोर शराबा आधा है नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए एक किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू तेरी किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन तेरा किया रे खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे ओ भीड़ भी को नुक्कड़ पावट तेरा किया रे खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे राजा बेटा बन के मैंने जब शराब दिखाई तूने मन हट वाली पाँव नहीं दिया रे एबीसीडी पढ़ ली बहुत ठंडी हो भर ली बहुत अच्छी बात कर ली बहुत या तो करूँगा तेरे साथ गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 मेरी तरफ से जब को बोलो तुम्हें पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से जब को बोलो तुम्हें पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से बंगले के पीछे है ताला घुसू कहाँ से मैं साला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे जा मेरे को मजनू बना कर कहाँ जल्दी प्यार की पुंगी बजा कर तुमच्या मदगात 2 राउंड्स ड्रिंक्स आयले आणि स्टार्टर्स आयले ते तुम्ही घेतले आणि तुम्ही संतोष भरीत जाल्यात तरी थंयसर दार नातल्ले बार ओपनच आसा खंय म्हज्या दाव्या कुशीन थंयसर दार नातल्ले बार ओपनच आसा खंय कोणायकी कलेन ड्रिंक जाय तर ताणें थंयसर वचचें आनी तें स्विकार करचें हांगासर बँडा वाजप डीजे आनी नाच हो मुखार सून वेता आनी आतां सानिका आनी ताची संगाती आतां परत एका नाचाक हांगासर मुखार येता ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చేద్దుమ్మో ప్రేమ నా పలివు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా దాని తలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया ओ दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया हमको बिन बताए तुमने ये कब कर लिया अरे हमको तुम बताए तुमने ये कब कर लिया तेरे सैया जी से काहे तुमने ब्रेकअप कर लिया तेरे सैया जी से काहे तुमने ब्रेकअप कर लिया सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया तेरे सैया जी से काहे तुमने ब्रेकअप कर लिया कितली जाणां जाता तितल्या जणांनी मुखार येवन नाचान सांगात दिवचे म्हणून बँडा वाजपाक एक डान्स आसा हांगासर मिनी बायला गय मिनी बायला
म्हणजे बँडाचो बायला त्या देखून कोण मुखारसून येता दयेकन मुखार येजय आनी नाचपान संगात येजय म्हणून आसा त्या उपरांत जेवणाक हांव उलो दितलो.
येस हांगासर डान्स केला सगळ्यांक एक बडे ताळयांचो आवाज दिवया. येस आता इल्लोसो तुमकां रेस्ट मागीर परत डान्स प्रारंभ जाता. डीजे आसा डीजेचे बोवा परबायचे बायल लाय आसा आनी ह्या बायलांक ती तुमी सगळ्यांनी सांगात दिवंक आसा. बोवा परबायचे कार्य आसा. येस जेरियाम सलीन बाय हांच्या नांवान हांवें तुमकां स्वागत केल्लो आनी तांचे विशीं तुमकां हांवें कळीत केल्लें आनी सांगल्लें. बोव अपरबायची मनशां ही सगळ्यांक मोगाची. जेरियाम सगळ्यांक तुमकां वळखीचो श्री जेराल्ड आनी श्रीमती सलीन डिसोजा हांकां दोगूच सुपुत्र. हांगासर एक सून पावल्या आनी एक घरा आसा गी येता गी न्हय येना गे आज थोड्या रोसांक येतात न्ही 26 येता म्हणून आमकां गोत्ता. आज रोसा दिसा येता की म्हण विचारलें इतलेंच. ही म्हाका काणांक वांयगी म्हणटात. या ओके कितेंय जावं भोव आपुरबायाचें हें कुटुंब सगळ्यांक मोगाचें आनी त्या देखून तांणी मोगान आमकां सगळ्यांक आयच्या कार्याक आपोवणें दिल्लें. आनी आतां श्री जेराल्ड श्रीमती सलीन आनी तांच्या कुटुंबाच्या नांवान आयच्या न्हवऱ्याच्या नांवान सगळ्यांचो हांव उपकार भोवणूक आशयतां. आयचें कार्य हें रोसाचें कार्य यशस्वी केल्ल्या कोणें कुमक केल्या आदारसलांक सुदारसलांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां येदोळूच हांवें कळीत केलां आपुरबायाची व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी हांगासर काडलां. कळ्ळें वर्ल्ड इमेज वर्ल्ड उजरे हांचो ती काळजांतल्यान उपकार भोवतात. आपुरबायाचें बँड आवाजाक हांगासर दिलां न्यू स्टार बँड वा मंजूर डीजे क्रिस आनी कितें दिवंक आसा आनी उपरांत हें आसा सांगात आसा आयचे बोव आपुरबायाचें हांगासर बॅकड्रॉप आसा केला मामान. कोणाच्या मामान ओकलेच्या मामान विल्फ्रेडान. सांगात आसा आयच्या दिसा रुचीक जेवण वदक सिला आमचेच हांगासरच बंजोडीचे संतोष केटरर्स हांचो आनी हर एकल्या तुमचो कोणें ह्या कार्याक यशस्वी खातीर कुमक केल्या आदारसला सुदारसला सगळ्यांचो उपकार भोवता आनी देव बरें करूं म्हणटा. एक पटी ताळयांचो वा सगळ्यांक. जेरी श्री जेराल्ड आनी श्रीमती सलीन ही आज प्रत्येक तरान उपकार भोवणूक आशयतात. सुषमा आनी गॉडविन हांचो आज तांची भोव आशा आसली आयचें कार्य ओपन ग्राउंडाचेर करचें म्हणून. कालच्या दिसा पर्यंत ती तयार आसली पण पावस काल पर्यंत तांची पाट सोडिना जालो. पावस सोडिना जालो आनी कालच्या राती पावस कालच्या दिसा पर्यंत पळोवन ताणें ती आयडियाच सोडली आनी आज पावस पयस सरलो. आनी त्या देखून आयचें कार्य हांगासर उबें जालें आनी आज आयच्या कार्याक वर्ती कुमक आनी सगळें सुदारसलां आनी परवांच्या काजाराकी सुदारसितात. सुषमा आनी गॉडविन तांच्या सांगात कुटुंबाची सगळां त्या देखून म्हाका जेराल्ड जेरियामान लोव म्हज्या कानान सांगलां तांचो प्रत्येक तरान उपकार भोवडीचे म्हणून त्या देखून तांकां हांव प्रत्येक तरान उपकार भोवता. तांकांय 2 ताळयो. आनी सडीत वेळ पाड करिनासतना जेराल्ड कालेंगी आपण हाड आनी तें आसा जेवणाक उदक दिवचें आनी तो जेवणाक उदक दिवचे पयलें तो हातान चेंबो घेवनूच रावो दी. आमी सगळां एक घडीभर उबी रावया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गींच्या बापा तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी आज तुका अर्घ दिता. प्रत्येक तरान ह्या सोजा केल्या कुटुंबा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आयरन आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो जितू आज न्हवरो जावन हांगासर उबो जाला आनी ताच्या रोसाचें कार्य हांगासर भोव आपुरबायन सोंपलां आनी सगळ्यांनी हांकां आदार दिला कुमक केल्या तांच्या सगळ्यांचो तूं प्रतिफळ तांकां पाटी दी. आनी सांगात हांगासर आमची नवी सोयरी हांगासर आयल्यात. आश्विनी लागीं परवांच्या 26 तांच्या लग्नाचें कार्य जावंक आसता तें कार्यय तुज्या दयेन यशस्वी करून मागता. आनी आयच्या दिसा रोसाच्या कार्य संबंदी हांगासर रोसाचें जेवण आयतें केलां आनी हें जेवण आयतें केल्ल्या सगळ्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तांकां ताचो प्रतिफळ तूं दी. आनी आमी सगळ्यांनी आमकां आमच्या जिवाक कितलें बऱ्याक पडटा तितलें तें जेवण आमी तें स्विकार करूं आनी साबार लोकांक जेवण नासतना साबार लोक बुकेन कश्टाता तांचो आमी उडास काण आमच्या प्लेटीन जाय तितलें जेवण मात्र आमी काणगोवंक आनी कोणेय आमी पाड करिनासतना रावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन.
पिताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक घडी पर बसचे. जरी आता तुमकां सगळ्यांक जेवणाक उदक दिता ताचे पयले म्हजें एक तुमकां आपोवणें आसा तांच्या नांवान. परवां 26 ब्रेस्तार दिसा हांगासर वयर म्हणजे ह्याच बज्जडी इगर्जेंत 10 वरांचेर बर्दी रेस्पेराचें कार्य जावचें आसा. हाका तुमी हजर जायचे म्हण तांची विनंती. सांगाताच बेंदूरच्या हॉलांत सत्कार कार्य आसा ताकाय तुमी सगळ्यांनी येवन सुदारसून वरिजे म्हणून श्रीमती सेलीन आणि श्री जराल्ड हांच्या नांवान आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या नांवान हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आनी आतां समेस्तांक जेराल्ड डिसोजा जेवणाक उदक दिता. सगळ्यांक जेवणाक उदक दे. पावले आमकां. आनी आतां तो हांगा मुखार येता आनी जॉन बाप्टिस्ट डिसोजा हाका नव्या सैऱ्यांक उदक दिता. न्हवरो मुखार येता आनी आपल्या मांवाक सॉरी चुकलो देखून ताची वकाल बेगी बेगी तो म्हजो न्हवरो म्हणटा. येस न्हवरो मुखार येता आनी मांवांक आनी नव्या सैऱ्यांक ह्या कावंटरा लागीं जेवणाक आपोवन व्हरता. म्हज्या काळजान तुज्याच सांगातान रावतलें. हें काळीज म्हजें मोगा कर तुजें. जालो तुजो काळजांत निजमो केलो तुजो सोडचीना मोगुणो सांग दिवचीना मोग तुजो रिगला काळजांत. मोग जालो तुजो काळजांत निजमो केलो तुजो सोडचीना मोगुणो सांग दिवचीना मोग तुजो रिगला काळजांत. उजवाडून तुज्या मोगाचो दुगडून गेले तुजे विणे रावनेचो. रावची सोदा काल सांगाता जावची न्हय दोशी तूंच आसा ह्या काळजांत. हें काळीज म्हजें मोगा कर तुजें. रंगीन हुए उगती पाना हुआ मैं विशाखिल हुए. दुनिया चलती है तो चले दुनिया चलती है तो चले. रात भर साल के संग नचे तालमा.
बेहाच्या घरा पाठवा बाबा पाठवा पुढे सगळे असताले 10 रुपये बेटा संगीत डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या होतात सगळे सोपताले आम्ही दोघी नाटका साहेबा पुढच्या पुढाले पाठवा बाबा पाठवा पुढे सगळे असताले 10 रुपये बेटा संगीत डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या होतात सगळे सोपताले बायको येते रोता यांना करा यांना तरी शेतात करा सगळी आपली पाठवा बाबा बेहाच्या घरा नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने देख दरिया ध्यान किधर है पर देख दरिया ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर गए कहाँ और Undramucha mama, ani ao Santa Tuca. Undramucha mama, ani ao Santa Tuca. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Undir mama ailo, ani pachi ponali pulo. Ani mazori chapila nataka yaka kasakailo. Ani mazori chapila nataka yaka. Morgoa teu yager, met calada tondu. Morgoa teu yager, met calada tondu. Tajerek chidu na tata, vakane koran benda. Tajerek chidu na tata, vakane koran benda. Are pakla choi na kare, chidu na bailu rando. Are pakla choi na kare, chidu na bailu rando. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी दुनिया चले बिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिंता 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 ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता
पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता का चिता चिता चिंता Kedna, tunga ya tele, uskent ja kalis moge sukon go gele. Kedna, tunga ya tele, uskent ja kalis moge sukon go gele. Moga tuye aningo pan makage, moga tuye aningo pan makage, moga tuye aningo pan makage. Kitlo tempo gelo por hau, azul rauta tuka, येऊच जाणा तू कित्याक म्हाका गोसोता येता दिसांनी रात फकत तुजोच उगडास म्हाका येता एक तरी फोन करना जाल्यार समजता गो म्हाका एक तरी फोन करना जाल्यार समजता गो म्हाका केन्ना तुंगा येतले उस्कंतच्या काळीज मोगे सुकोन गो गेले मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका गे मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका गे मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका गे हसीन तू जाऊं पंगे ना इश्क मेरे पंगे फीलिंग तू दिल में दबा ले ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले पेज में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले यार को पटा ले बॉयफ्रेंड बना ले नजरे तू हटा ले मुझको फंसा ले किसी और को पटा ले बॉयफ्रेंड बना ले झटका जरा सा महसूस हुआ ये देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा सीट में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा हमारी एंट्री यार दिल में बची कटी यार कोई वारंटी यार हमारी एंट्री यार दिल में बची कटी यार नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे जब को बोलो तुम्हें पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से जब को बोलो तुम्हें पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से दम 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 We have last 5 minutes of music to go.
बस नस है मेरे होठों से तुम्हारा लुटती है तो बोली ऐसे ऐसे बोली मेरे तेवर में ऐसी गिरती मेरे बोली ऐसे ऐसे तुमने बोली मेरे होठों से तुम्हारा लुटती है तो बोली ऐसे ऐसे लुटती बोली बाकी सब बस नस है बाकी सब बस नस है आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई स्टोरी कहाँ से ओ घूम के आ गई वो सर में आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओ Last 4 minutes of music. मुझको थोड़ा डिस्को में गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और रजनी